তিনি সাব ডিভিশন অফিসে তিনি এসডিএম অফিসে যেটা 3টা সিট 6 নং মনুসলিংটা এবং নিনি 7 কলসরা দেমসরা 5 নং সামनु जों 3টা সিট বো जों জিত হাসিল খালাयनाय এবং এডিসিনি রেকর্ড খালাयनाय বিজেপিনি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মन कसबरुंनो जों हेल खालायनाय अब परिष्कार जों सियो कारण त्रिपुरा राज्यनि যত কর্মচারী সাধারণ বড় বেকার যুবক রক শিকা যে বিজেপি রাও जुमला पार्टी बेकार प्रतारणा खायो कर्मचारी सप्तम वेतन कमिशन दिया যতটা বড় যে প্রতিশ্রুতির মানে একটা প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে তিনি যত মিশতে দই তো কোনো একটা অক্ষর পালন খালাইয়া এবং বিজেপি রাও সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বড় বেকার কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ বড় বড় সিও বিজেপি মানে जुमला এবং একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারাউনি বিকল্প পার্টি যিনি হিস্টোরিক্যাল রক্ষা খালাयनाय যিনি ইতিহাস রক্ষা খালাयनाय যিনি ভবিষ্যৎ জেনারেশন রক্ষা খাইনাय যিনি এডিসিন রক্ষা খাইনাय এডিসিনি রক্ষা খাইनायनि बागै एकमात्र पार्टी दङ ত্রিপুরা सान रक्षा खाइनाय पाहाड़ी बांगाली मिलन सेतु रक्षा खाइनाय एकमात्र ত্রিপুরা मुथा पार्टी बुबाग्रानी पार्टी आं तिनि आरो हंस त्रिपुरा कैंडिडेट या अब ত্রিপুরা मुथानी ত্রিপুরা सारावनि कैंडिडेट से এবং जों आनारसनि कैंडिडेट से बुबाग्रानी कैंडिडेट चिनी बुबाग्रा आनारस चिनी बुबाग्रा से चिनी कैंडिडेट पहिलानो हामबाय नरा प्रेस मिडिया रावनो 5 বছর 2021 অধ্যমসরা পরিষদাও বুবাগ্রা আনস সংসামানি লোকনি বাগৈ হা তাই দফানি বাগৈ সামুংथायनि जोंनि नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै गाहाम वान सुदि जायफोराव सेफ सिकिउरिटि बागै सामुंथायलायनाय फायदि होननाय बुबाग्रा आनो याग्लमै दिसाका दाबो हायनो हाय 2026 बो बनो आनो ताइबिसा रिंगै हायदि ताइबो चिनि सामुंथंखौ जों गोथां दंसाक महायनो चिनि दिप्रासा दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खालामनानै नांनाय दिप्रासा दफानि फिउचारनो जों बाहायके मोथांना नांनाय आबनो सामुंथायनानै होनाय बुबाग्रा हायनो हाय आनो अदरा ताइबिसा याफानि मानि बागै पहिलानो बुबाग्रा हामबाय ताइ जत देमसरा कचुसरानि दिप्रासारावनो बा हामबाय बरं सब समयो 5 বছর आनो लगिरि दंखा ताइ बुसकांगोबो बरं आनि लगी दंनाय ताइ जों जतन थानसाके दंनाय आं बनो जतखानि बमगो ताइ जतन সমস্ত জনসাধারণের একটা ভালো একটা মেসেজ আমরা পেয়েছি যে আগামী দিনে মনোচলেংটাতে ও আমরা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের 28টা সিট রয়েছে 28টা সিটের সঙ্গে আমরা মনোচলেংটাতে একটা ভারী মার্জিনে ত্রিপুরা মধ্যে জয় করতে যাচ্ছি এটিকে এডিসি